Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning and how are you today? I hope you always healthy and always keep spirit to study online. Now, today we will study English again and our material today about when with past passive. So, last week I have been explained to you about past passive. So today I will specifically explain about how to use when with past passive. Okay, let's check it and let's study together. Okay, remember the formula is when plus was plus subject and plus verb 3, and don't forget the question mark. Okay, and when we talk about when, so we refer to the time. Jadi ketika kita berbicara soal kapan, soal when, berarti kita refer ke waktu. Berarti kita sedang membahas tentang waktu. Okay, remember the formula when plus was plus subject and plus verb 3, and don't forget the question mark. Why we should use question mark? Because when is the question word. Okay, before I explain more about how to use when in past passive, I will explain to you how to say the year in English. So in this material, actually we will study about how to say the year in English. So how to say it? So first is 1666. Jadi jika penulisannya adalah 1666, in English you say 1666. Jadi kita pisahkan dua angka, 16 and 66. 1666. Other example, 1889. 1889. In Indonesia 1889. Okay, like that. And in 2001, because this is 1000, so you use 2002, and the second is 2020. So this is the example how to say the year in English. Okay, next, when you wanna say the year in English, this is the example in one sentences. So I was discovered in 1666. So I was discovered in 1666. Okay, let's continue to our material today about how to use when. So when you wanna use when, you should put when in the first sentence like this. When was elevator discovered? So when plus was plus subject and plus verb 3 and question mark. So how to answer this question is it was. So it replace the subject elevator. It was discovered in 1852. Okay, like this. Okay, next other example is when was the Eiffel Tower built? When was the Eiffel Tower built? When plus was plus subject and plus verb 3. So built is verb 3 from built. Okay, and the answer is it was built in 1889. Okay, this tower was built in 1889. Okay, that's all about our material, and let's move to the advantages to study this material. Jadi, apa sih manfaatnya kita belajar ini? Sebenarnya materi ini termasuk materi sejarah. Jadi apa manfaatnya kita belajar tentang ini adalah kita bisa tahu apa yang orang-orang dulu temukan dan bagaimana usaha-usaha mereka dulu menemukannya dan kapan mereka menemukannya. Manfaat bagi kita adalah kita bisa tahu bahwa orang-orang di zaman dulu juga telah mengenal yang namanya teknologi dan telah menghadirkan hal-hal yang bermanfaat untuk kita. Oke, jadi salah satu manfaatnya kita belajar sejarah adalah kita bisa tahu apa yang orang-orang dulu lakukan dan apa yang orang-orang dulu kerjakan untuk memberikan manfaat bagi kita yang hidup di masa sekarang.
Dan salah satu hal yang bisa kita jadikan manfaat juga mempelajari sejarah adalah kita bisa menghargai orang-orang yang telah memberikan manfaat untuk kita di masa yang sekarang. Oke, seperti dalam surah Yusuf ayat 111 adalah sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, para nabi dan umat mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi, salah satu manfaatnya juga kita belajar sejarah adalah agar itu bisa menjadi pelajaran untuk kita, baik itu pelajaran dari segi ilmu pengetahuan alam ataupun dari segi kejiwaan kita atau dari segi psikis kita. Kita bisa memanfaatkannya atau juga kita bisa belajar untuk lebih menghargai apa yang ada di sekitar kita. Oke, sampai sini materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. And sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.